Tini BJP bodol ni bakhaktui 24 Arsigat constituency ni bising khobjak Baijalbari rung nok salkolongma rungbui haimyang jangno visit khlaika tei bodol no bahaike kara khlainai o tangbutang no tui kaisa koksa pandabo khlaijaka a pandabo manjaka BJP neta Boromrang Prosenjit Deborma 24 Arsigat ni mondol president tei vice president no khobui kubuni BJP ni atongrokbo manjaka nainedi tamsaka ti notice tibni mangpliwa. Abo Baijalbari High Secondary School, abo Belai Kasam School, je tangmani yagulo, abo kono kaisa naithok, khlaijangnani ba khlaijaya ungja khwnai khanao, phiaba mo idaning khanaka je tender wngkha hinai, tini oro headmaster bai malai kisa kok sanan hi chung phailaimani, sini Ramchandrgarh constituency ni jara BJP ni mondol jonojati tei mohila ngai chungora palkhang ni je soyung ora no invite khlaika je tini kisa nailai nayane bo position o tong bono bahaike chung cooperate khlaiman ini phungo bo chung chini general secretary tei chini leader BJP leader rok bai phungo chung meeting laika o meeting mani karono bono je Baijalbari ni je high secondary school no bahaike tebo develop khaiman tebo naithok khaiman obono tini chung kok saleka abono bo tini tisa discussion kha je chini meeting o ini oro Ramchandrgarh ni chung tam hinai coordination committee haike asuk laika agio tongmani nini BJP mondol tei jonojati mondol tei chini society hastepa group ningi nai obo inta saita romui nai o group kaibrino tuinai chung tini oro asuk laika boskan salo bahaike tamni problem ngui tong Ramchandrgarh constituency o chung bahaike tebo development khlaiman o chini BJP sarkar tongsak BJP sarkar to jono saimano je India o Narendra Modi ji ni sarkar belai khana bo saktaro je kamiyam sayo develop khainani tai chini Tripurani chief minister borom gonang Dr. Professor Manik Saha bo belai khana sai togui tongo education bo sai togui tongo ei area no develop khainan bagai lama lahar khlai tongo norong ni je press media takok chung nugui no tongna bo nini ani hinya bo kaham no nai tongo tebo develop nai ni chongo abone tini chung cheri nainan bagai tini o school no phai nei phegata hambai sir gega oro phaitam no paja school to phai no phaimani to kasam nini janla krei doga krei phai no phaika inka abo to subai jangnai date no hnoi to khanao abo tini ango report no taisa aro thangi submit khlainai khana chung state president by meeting tongani personal meeting o meeting o obonoti boti sajangnai date no jahate o samung start gna ningthong jahate oro chungte bo phai khana phaika lama khaitani rogo development khaitani go badangu huninai tax sanu hunai khanao kintu Tripurao je Dr. Professor Manik Saha ni netrite kebonapti corruption khlaina reglak judi kebo corruption khlai tongkha ba durniti ngui tongkha ke chungno date inform khlaidi chunga bono chaitoknai chungnai ain ni babe bono action nanai botangi development khaiman jaga bo borok o tax nona humki domki riji nai tongkha ke chung bono immediately action nanai chini Tripurani Dr. Professor Manik Saha ni netrite sarkar o sarkar kuni dino naiglak tei angni je o Ramchandrgarh constituency ni borok asai phangbosangi nai angobono sanai lama khaitani development khaina thangtani kuno jahate bada bibino khlaiatoi kuno corrupt ngiyatoi kuno chadabaji jurjulum ngiyatoi tongnani bagi ang koinai judi wngkha hangkai anthani judi report phaika hangkai abo immediately action najaknai abono ta ini visit khaitani phai manjak phaika chini BJP mondol president vice president GS tei jonojati ni GS tei chini kasam chini tam hinai bono general secretary tei chini takok oro agi ni simi himi tongo active hisabe himi tongnai rok chini je oro tam hinai bono Hastepa Foundation Society ningi bo phai manjak phaika tei chini tebo bwrwi motha ningi bo phai manjak phaika ta o jaga o chung obono uddokta naharo chung naio development srai haisi hambai ini sengoro Ramchandrgarh constituency mo Baijalbari o jago chung tini meeting asuk laimani hingke
চিনি যে আগে হাস্তেফা গ্রুপ তরফ থেকে যে সোসাইটি হিনি কাইসা তংমানি তাই মন্ডল গ্রুপ দङ বিজেপি नि आंनि जे सयं ताबो बिजेपि थांमानि बागिनाय बिजेपि पार्टियाव जइन खायमानि बागिनाय इनि गोरोंसा जागायाव जों आसो लायखा जे मेन जोंनि वारियर्स रक बाय बेला इम्पोर्टेन्ट पक दिनै मा सालायका एरियाव डेभलप बाहायके जों खालायनाय निनि जेकुनु लामा स्कुल जुदि कोनो प्रब्लेम हुई दंखांके बनो जों रिपर्ट माननानै बागै दिनै साख्लाय जाखा आंनि थ्रुथिङै साख्लाय जाखा जाहाथे जों जोंनि लुकरनि हामख्रायनो बागैसे ओ बिजेपि सरकार फायो आंनि जे व्यक्तिगत बिजेपि सरकाराव तिनि त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार डक्टर प्रफेसर मानिक साहानि नेतृत्वे दिनै आंनि जे सयं आं सामिलों खाबा दिनै गामि आमथायनि दिनै फार्स्ट आं बाहायखाय चिनि आमथाय रग डेभलप खायमानावनो दिनै आं दिनै चेरिनायखा जोंनि पाल्लकबाय ग्राउन्डआव जोंबो ताबुक जे जों दिनै तथ्यनि बागै जोंबो साख्लाय जाखा जोंनि वारिसफ्रावनो अ तथ्य मामानि यागल' जों गामि गामि साबनि ताम प्रब्लेम दं अ प्रब्लेम जों सल्भ खायना बागै थांनाय अबाहायता नायदि सेन्ट्रेलावबो जोंनि बिजेपि सरकार नरेन्द्र मोदी जिनि सरकार त्रिपुराबो जोंनि डक्टर प्रफेसर मानिक साहानि नेतृत्वे जों सरकार सोलि दङ जोंहा जागा हाई कमान्ड तामुसा जोंहाबो किसान नासिङि दंनाय जों नायो डेभलपमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्ट नायो डेभलपमेन्ट तिसे हामनाय नों साबा एमएलए दं साबा इएम दं जोंहाबो नाहारग्ला जों जुदि दुर्नीति जुदि केबो जुदि खालाय दंखा अ रामचन्द्र गारनि बिसिङाव बा त्रिपुराव अबनो जों ताकसेरि नाय दङ ताम बागै हिंखे काबामा जों नुकजाखा बिजेपि सरकारनि मानथाय सकथायनो चाय दङ अथच उकलगो हिंखे कुदिउइ दङ डेभलपमेन्ट इंया दिनै जों नुगै दङ एडिसि आमथाय रग दिनै पेन्सन बाटा रग मायाङै दङ जे रिटायारमेन्ट नङै थानाय रग बरनो कोनो पार्टी थाङै बरनो चबानाय गरै इभेन जे एडिसि हाफां आबनो नायखल याङै दङ जों आबनिबो कायसा जों आगे बसावो तावो बसावो दातियावबो रिजां नांथं रिया हंखाय रिउइ तंखायथ तया जागा सानानि कक गरै जों नायो डेभलपमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्ट अबनता डेभलपमेन्टनि पारपास तो आं तो जइन फेमेन्ट टेरोटेरिक्स थानाय टेरोटेरिक्स जइन खायो बिजेपि गभर्नमेन्ट तो निनि आयं उयं नाहारिया निनि ताम हंखे बो नुगुइनि तंखाना गामि आमथायनि जेखाने थांनानि असुबिदाङै दङ आरो लामा काटाल स्रामजागै दङ जुदि कोनो कारणे कोनो जागाव ताव फानो एस्टिमेट याङै दंखाय बनबो जों एस्टिमेट इमिडिएटलि खालायरेनाय आङो डाइरेक्ट दिनैबो मिटिं फुङावनो मिटिं लायखासिनि स्टेट लेभेलनि आदं रगबाय मिटिंआव अबनो साजा काजे रामचन्द्रगाथ जेटा जों नाङै दंमानि इमिडिएटलि नरक अबनो माखलायनाय डेभलपमेन्ट माखलायनाय एके बर गसिका आबन बागै दिनै जों मिटिंआव अबनो दिबो डिसकासन घाटाको तो आगे sini tadi ketemu dia sini Ramchandra plus ADC bodoh ka baru Ramchandra terus agi bo candidate naik kan তার যেহেতু চিন লগে হাসতেও ফাইকা চিন্তাকে অনেক কাহাম তাক বড় মিলি হই যাহাতে চিনের জায়গা বেশি গভর্নমেন্ট সরকার দমনে চিনাবনো বাহাই গেলে চিনি বিজেপি সরকার কিমান কোন বাগে চিন্তিনর আসু লেখা আসতে প্লাস যে এডিসিও যে বা এডিশন থেকে যে কোনো মানি ভাই আমি কথাবো যেমন লামা ওখানো হামইয়া তারপরে ব্লগও যে তোমার চুমাইয়া সাবজুনলো মানে ইমাইয়া যে বিভ্রান্ত দহা যে শুধু চিনি বিজেপি কর্মী চিনি যারা ত্রিভাষা তোমার চিনি যে ত্রিভাষা বড় যত বিভ্রান্ত দেখে বড় কালো দেখা চিনিয়া আমার বাজে চিনি চিনি হাসতে অফেন লাগে চিনি বনো অনেক হামবাই যাওয়া করতে মন্ডল পক্ষ থেকে বনো আগামী ডিসি ইলেকশন যে 2026 ববাই ব্যবসা খাইয়ে এক ব্যবসা খাই চিনি ওরা চিনি ওকে মন্ডল কষ্ট দেখো 24 আর্সিকাতো জনজাতি বেলো তো মোটামুটি তাপ কাহামনা দङ आसा खालायाव सुंथाबो खाबथाबसे हामनानै बागैसि साइथग्लाइन दङ बिजेपिनि संगठन वारना बागैनो सुंथिनर हास्ते फरमानखा जोंहाबो बागैनो तिता वारिना बागैनो सुंथिया दङ ताबो साइथग्लायनाय सिनि वारि रक दङ सिनि सैनिक रक दङ सिनि पिलार रक दङ जों संगठन जों जेहेतु बिजेपि पार्टी खालायाव सिनि पार्टीनो सुं बाहायके थाकावत लांनो मानथायाव पावर लांमानाय आबो सोंनाय तो साइथग्लाइन दङ